Hello friends, today I'll teach you a most popular Rela in Tritaal. ট্রিতালের একটি বিখ্যাত রেলা যেটি বিভিন্ন জায়গায় যে বোলবাণীগুলি ব্যবহার হয় সেই রেলার বন্দিশটি আমি আজ শেখাবো। সেই সাথে বিভিন্ন লয়কারী 1 গুণ 1.5 গুণ 2 গুণ 3 গুণ 4 গুণ 8 গুণ সেটি আমি একবার আপনাদের দেখিয়ে দেবো। লয়কারী সম্বন্ধে আমি অনেক বুঝিয়েছি, আমার এপিসোডটা দেখে অবশ্যই কিছু ধারণা আপনারা পেয়ে যাবেন। তো আমি বন্দিশটি শেখাই, খুব কমন বন্দিশ এবং খুবই প্রচলিত বন্দিশ। ধা তেরে কেটে থাকে তাক তেরে কেটে থাকে ধা তেরে কেটে থাকে ধা তেরে কেটে থাকে তা তেরে কেটে থাকে তাক তেরে কেটে থাকে ধা তেরে কেটে থাকে ধা ধা তেরে কেটে तक तेरे केटे तक तक धा तेरे केटे तक धा तेरे केटे तक ता तेरे केटे तक तेरे केटे तक तक धा तेरे केटे तक धा तेरे केटे तक तेरे केटे तक धा तेरे केटे तक धा तेरे केटे तक ता तेरे केटे तक तेरे केटे तक धा तेरे केटे तक धा तेरे केटे तक। শুধু প্রথম ধা, first dha and first ta will be kinara, then all ta dha da tere kete ta ko ta ta kete ta ko ta will be ga dha tere kete ta ko ko tere kete ta ko then dha tere kete ta dha tere kete ta ko। Agun kete tak tere kete tak dha kete tak dha tere kete tak ta tere kete tak
धा तेरे किट तक तक तेरे किट तक धा तेरे किट तक धा किट तक धा तेरे किट तक तक तेरे किट तक धा तेरे किट तक धा तेरे किट तेरे किट तक धा तेरे किट तक धा तेरे किट तक धा तेरे किट तक तेरे किट तक धा तेरे किट तक धा तेरे किट तक will be four finger style. So friends, if you like this kinds of famous Rela in Tritaal, kindly put your like, comments and subscribe my channel. বন্ধুরা যদি এই রিলাটি ভালো লাগে অবশ্যই আপনাদের মতামত জানাবেন এবং এখনও যদি আমাদের পরিবারের সদস্য না হয়ে থাকেন তাহলে এই মুহূর্তে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং সাথে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করবেন, তাহলে প্রতিদিনের টিউটোরিয়াল আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। আজ এই পর্যন্ত, আগামীকাল আবার দেখা হবে সন্ধ্যে 6টা থেকে 7টা। বাই।